지금 시간은 저와 여러분들은 성경적인 전도 전략에 대한 얘기를 좀 할 겁니다. Y en este momento nos gustaría compartir un poco acerca del movimiento de evangelismo que podemos ver en la Biblia. 조금 전에 영향력 있는 그 목사님. Entonces nos encontramos hace poco con el pastor Guillermo Osorno. 방송이 끝나고 한 2시간 이상 만나서 대화했던 것 같습니다. Y después de que terminó, el programa, yo creo que nos encontramos y hablamos como 2 horas, más o menos. 그 복음과 성경적인 전도 전략이라는 부분을 조금 전달했는데 이분이 굉장히 관심을 가지고요. Compartimos el evangelio y lo que son las estrategias de evangelismo bíblicas y él estaba muy interesado. 이렇게 머지않은 시간에 중요한 모임을 이렇게 아마 잡을 것 같습니다. Y yo creo que dentro de muy poco nos encontraremos con él en una reunión muy importante. 이 메시지는 목회자들이 들어야 된다면서. Él dijo, los pastores son los que tienen que escuchar esto. 그리고 자기 밑에 전도하는 그룹들 좀 훈련시켜 달라고 이렇게 요청을 했었습니다. Y también nos pidió que pudiésemos dar un poco de ayuda y entrenamiento a un ministerio que él está ayudando. 네, 그런 분들은 여러 열릴 수 있는 문 중에 하나라고 생각합니다. Pero yo pienso que esta puerta es una de las tantas puertas que se pueden abrir. 바라기는 그런 좀 대규모의 집회가 열리기 전에 니카라과 안에서 증인이 먼저 나와야 됩니다. Y a mí me gustaría que antes de que se abriese una conferencia a larga escala, primero hubiesen testigos en Nicaragua. 그 응답이 여러분에게 먼저 있었으면 좋겠습니다. Y me gustaría que ustedes tuviesen estas respuestas primero. 자료로 참고하지 마시고요. Y no simplemente tengan esto en mente nada más, 정말로 한번 도전해 보시기 sino me gustaría que verdaderamente hicieran este desafío. 한 30분 안에 제가 설명을 할 겁니다. Lo explicaremos en 30 minutos. 그 30분 안에 이게 지금 이 교재는 여러분들이 나중에 보시면 아니까 이 교재는 뭔지 제가 조금 이따 설명드리고 교재보다 중요한 건 성경적인 전도 전략이 뭔지를 제가 좀 설명을 드릴 겁니다. Entonces, este material, ustedes si lo leen sabrán de qué se trata, entonces lo explicaremos después, pero primero les quiero explicar lo que es la estrategia de evangelismo bíblico. 그런 큰 그림이 들어가야지 이거 어떻게 활용해야 될지가 이제 답이 나옵니다. Nosotros debemos de tener, digamos, como un panorama ya amplio para poder saber cómo utilizar todas las cosas. 모든 전도는 내용이 중요합니다. En todo el evangelismo, el contenido es lo que es importante. 그 내용을 계속 얘기했었습니다. Entonces hablamos constantemente de este contenido. 예수가 그리스도라는 그 내용을 계속 얘기했습니다. Hablamos constantemente del contenido que Jesús es el Cristo. 이 내용을 가진 게 무엇보다도 중요합니다. El tener ese contenido es más importante que nada. 이 내용을 가진 사람이 이제 바른 방향으로 걸어가는 걸 가지고 성경적인 전도라고 얘기할 수 있습니다. Y a las personas que tienen este contenido y van a la dirección correcta, a esto se le llama evangelismo bíblico. 여러분 집에서 이제 좀 찾아보시면 예수님이 가르쳐준 전도에 대해서 가장 잘 나와 있는 곳이 마태복음 10장, 누가복음 10장입니다. Lo podrán buscar después en sus casas, pero en donde Jesús enseña más acerca del evangelismo es Mateo 10 y Lucas 10. 그 다음에 우리 목사님들이 모임이 좀 이렇게 있어지게 되면 그때 좀 자세하게 그 얘기는 좀 드릴 거고요. Me gustaría compartir esto más a fondo cuando se reúnan pastores. 시간이 많지 않기 때문에 성경적인 전도 전략은 특별히 사도행전에 잘 나와 있습니다. Y no tenemos tanto tiempo, pero la parte que mejor nos describe la evangelización bíblica es aquí en Hechos. 여러분 세계가 놓친 게 지금 2가지거든요. Hay 2 cosas que el mundo perdió. 복음 놓쳤고 전도 놓쳤어요. Perdió el evangelio y el evangelismo. 복음을 모르니까 전도를 못 하는 거죠. Y como no conocemos el evangelismo, naturalmente no podemos hacer el evangelismo. 전도를 하는데 성경적으로 못 해요. Y aunque lo hagamos, no lo hacemos bíblicamente. 그래서 전도가 발전이 안 되고 있어요. Por eso es que nuestro evangelismo no avanza. 10년 전, 20년 전에 하던 거 지금 비슷하게 하고 있고요. Hacemos el mismo evangelismo que hicimos 10, 20 años atrás. 문화라는 이름으로 전도하는데 이건 발전된 게 아닙니다. Y nosotros evangelizamos diciendo que es cultura, pero no es una forma avanzada. 하도 안 받아들이니까 다른 방법을 이렇게 취하는 것이지 실제 내용이 없습니다. La gente no recibe el evangelio y por eso estamos intentando otros métodos, pero no es que este contenido esté siendo transmitido verdaderamente. 사도행전을 보면 한 5단계 정도로 나눌 수가 있습니다. En Hechos podemos dividirlo como en 5 fases. 전도가 한 단계 한 단계 이렇게 업그레이드 되죠. Entonces el evangelismo avanza y avanza a cada nivel. 사도행전 1장부터 10장까지는 예루살렘 즉 유대에서 펼쳤던 전도 운동이 주로 기록되어 있습니다. En Hechos Hechos capítulos 1 al 10 podemos ver el evangelismo que ocurrió en Judea y Jerusalén. 이 특징을 제가 조금 이따 얘기하겠습니다. Hablaremos de las características un poco 그러다가 después. 사도행전 11장에 안디옥 교회가 출범이 됩니다. Y después de esto podemos ver que aparece la iglesia de Antioquía en Hechos 11. 안디옥 교회가 출범되면서 전도가 업그레이드 됩니다. Y después de esto, entonces avanza este movimiento de evangelismo. 사도행전 1장부터 10장은 특별히 전도운동 중에 말씀운동이라고 정의할 수 있고요. Entonces nosotros podemos decir que es el movimiento de la palabra lo que ocurre desde Hechos 1 al 10.
사도행전 11장부터 안디옥 교회가 출범해서 전도운동이 발전될 때는 비로소 교회 내에 사명자를 세우고 그 다음에 현장의 사명자를 찾아내는 이렇게 전도가 업그레이드가 됩니다. Y entonces ya en Hechos 11 podemos decir que los comisionados para este movimiento se encuentran dentro de las iglesias ya en Hechos 11 y que también fuera de la iglesia se encuentran a estos discípulos. 사도행전 16장이 이제 마게도니아 지역에서 전도운동을 펼쳤던 게 이제 3단계로 접어들게 되는데요. Y entonces digamos que la tercera fase podría ser es Hechos 13, que es donde entraron a Macedonia. 나중에 여러분 성경 읽어보시면 알겠지만은 사도행전 16장부터는 바울이 어느 지역을 가든지 제자가 탁탁탁 나옵니다. Y esto es desde Hechos 16, perdón, y nosotros podemos ver que Pablo cuando entra a cada región, desde Hechos 16, encuentra discípulos en toda región. 그전에는 제자 이름이 현장에 가서 전도해도 제자 이름이 나오지 않았어요. Antes de esto, aunque ellos iban al campo de evangelizar, no salían los nombres de los discípulos encontrados. 사도행전 16장부터는 제자 이름이 거론됩니다. Pero desde Hechos 16 aparecen estos nombres. 16장 빌립보의 루디아, Nosotros podemos ver a Lidia en Filipo en el capítulo 16. 17장 데살로니가 야손, Podemos ver en el capítulo 17 a Jasón en Tesalónica. 18장 고린도의 브리스가 보바. Podemos ver a la pareja de Priscila y Aquila en Corinto en Hechos 18. 이게 어느 정도 발전됐냐면 아예 무용고 현장에 가면 그 안에 제자를 찾아낼 수 있을 정도까지 전도가 업그레이드 된 거예요. Entonces el evangelismo avanzó hasta tal punto en donde ellos iban a un campo que nunca habían ido, pero encontraban discípulos. 이렇게 업그레이드가 되죠. Entonces avanzó de tal 그러다가 manera. 네 번째 단계쯤 오면 사도행전 19장에 에베소 지역으로 중심해서 아시아에서 펼쳤던 전도운동이 나와요. Y ya, digamos, en la cuarta etapa podemos ver que esto ocurre en Hechos 19, en la región de Efeso, en Asia. 2년 동안 두란노 서원에서 본격적으로 제자들을 교육합니다. Y ellos educan y crían a estos discípulos durante 2 años en Tirano. 어느 성경은 뭐라고 표현했냐면 아시아에 사는 사람들이 한 명도 예외 없이 이 복음을 들은 부분들이 나오는데요. Y nosotros podemos ver que la Biblia nos dice que todas las personas en Asia habían escuchado de este evangelio. 한번 확인하시죠. ¿Lo podemos confirmar? 사도행전 19장입니다. Es Hechos 19. 19장 10절에 보면 Y si miramos el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 19장 9절 후반절에 보면 두란노 서원에서 제자들 따로 세워가지고 날마다 강론했다 그랬습니다. Y nos dice en la segunda parte del versículo 9 que ellos discutían cada día en la escuela de uno llamado Tirano. 10절쯤 되니까 아시아에 사는 자가 다 주의 말씀을 듣더라. Y en el versículo 10 nos dice que todos los que habitaban en Asia escucharon la palabra del Señor Jesús. 지역이 복음화되는 것을 얘기합니다. Entonces nos habla que la región en sí fue 그게 evangelizada. 이제 계속 전도가 업그레이드가 돼서 에베소 정도 지역에 왔을 때 이런 일이 이제 벌어진 거죠. Entonces avanzó el evangelismo constantemente y ya en Efeso llegó hasta este punto. 여러분 내용 없이 그냥 돌아다니는 게 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es el ir de aquí por allá sin un contenido. 성경은 분명히 답을 주고 있습니다. La Biblia nos da una respuesta muy clara. 이게 하나씩 하나씩 성장하는 거예요. Y entonces uno a uno esto avanza. 사도행전 28장 로마서 16장에 가보면 로마를 복음했던 그 전략이 또 나와 있습니다. También podemos ver en Hechos ya 28 y Romanos 16 el movimiento de evangelismo que ocurrió en Roma. 특별히 사도행전 28장 30절 31절과 로마서 16장에 보면 아주 중요한 인물들이 기록되어 있습니다. Especialmente podemos ver en Hechos 28, 30 al 31 y en Romanos 16 que hay nombres de personas muy importantes que hay 그 escritas. 인물들이 주로 정치인들, 경제인들입니다. Y la mayoría de estos nombres se refieren a las personas que están involucradas en la política y en la economía. 이제는 모든 걸 활용해서 전도운동을 하는 겁니다. Entonces utilizando todo aquí en el movimiento de evangelismo. 정치, 경제, 문화, 사회 다 활용해서. Entonces utilizaban lo que es la política, la economía, la sociedad y también la cultura. 그래서 시간이 지난 이후에 로마가 복음화되는 일이 벌어졌죠. Y después de un tiempo se evangelizó a toda Roma. 이게 우리한테 주는 지도입니다. 지도. Este es un mapa que se nos da. 분명한 것은 성경적으로 전도 전략이 숨어 있다는 거예요. Y lo que es claro es que hay una estrategia bíblica de evangelismo aquí oculta. 지금 적어도 여러분에게 수십 년을 도와줄 수 있는 내용이 저희들에게 있습니다. Y nosotros tenemos un contenido que por lo menos los van a ayudar por unas décadas. 저 같은 경우도 한 20년 정도 그렇게 준비가 되어졌고요. Entonces yo me preparé durante 20 años personalmente. 그래서 이런 응답들이 지금 일단 유대에서 펼쳤던 그 전도 운동부터 응답을 받으셔야 돼요. Entonces nosotros debemos de recibir primero la respuesta que ocurrió en Judea. 굳이 표현을 하자면 1단계 정도 응답을 받으셔야 돼요. Bueno, si lo expresáramos de esta manera sería como la fase 1. 지금 저희가 여러 나라에 갔는데 요 1단계만 얘기를 해요. Y hemos ido a muchos países, pero solo hablamos de esto primero. 그런데 1단계만 얘기해도 전도 운동이 막 일어나는 Y 거예요. aunque hablamos de esto primero, solamente ocurre un gran movimiento de evangelismo. 사실은 복음 제대로 알고 1단계 응답만 제대로 받으면 여러분 삶에 하나님이 시대적인 축복을 주십니다.
Si ustedes verdaderamente conocen el Evangelio y si conocen también esta primera fase, entonces Dios les da bendiciones históricas a ustedes en su 목사님들 vida. 모이니까 서론 빼고 이렇게 차분하게 얘기하는 거예요. Y bueno, como son pastores, yo estoy quitando todo lo que es introductorio y les estoy hablando así 지금까지 한 tranquilamente. 얘기는 뭐냐면 분명히 성경의 전도 전략이 숨어 있다는 거죠. Y lo que les estamos diciendo hasta ahora es que en la Biblia hay una estrategia de evangelismo bíblica, claramente. 성경적인 전도 전략 가지고 전도를 하잔 말이에요. Nosotros debemos de evangelizar con esta estrategia de evangelismo bíblica. 그럼 어떻게 하면 되겠냐? Entonces, ¿qué debemos de hacer? 그 1단계를 지금 여러분에게 설명할 겁니다. Entonces, en ese momento explicaremos esta primera fase o 조금 etapa. 전에 전도 전략이 있다라는 얘기를 한 거고요. Entonces, hasta hace poco solo dijimos que hay una 그럼 어떻게 estrategia. 시작할까? Bueno, entonces, 요 ¿cómo 얘기를 empezamos? 지금부터 Esto es 좀 lo que 얘기를 vamos a 드리겠습니다. hablar. 사도행전 1장부터 10장에 있어서 가장 중요한 본문은 두 군데입니다. Hay dos versículos muy importantes desde Hechos 1 hasta el 10. 사도행전 1장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 1. 오늘 늦게까지 늦은 오후까지 말씀을 나누겠지만 저는 가장 중요한 모임은 이 모임이라고 생각합니다. Nosotros vamos a compartir la palabra hasta más en la tarde, hasta un poco más, ya más tarde, pero yo pienso que la reunión más importante es esta. 우리는 많은 사람 집회하러 온 게 아니거든요. Porque no venimos a dar la conferencia a muchas 그 personas, 나라 살릴 제자 찾으러 왔어요. sino a buscar los discípulos que van a salvar este país. 여기에 계신 여러분들만 알아들어도 돼요. Entonces solo ustedes que están aquí es suficiente con que ustedes 저는 그런 entiendan. 확신이 있습니다. Yo tengo esta seguridad. 정말 복음 알아듣는 한 명이면 한 나라를 살릴 수가 있습니다. Si es una persona que verdaderamente entiende el Evangelio, se puede salvar a su 오늘 país. 만났던 그 힘 있는 분보다 대통령까지 출마를 했다면서요. Entonces, incluso más que el pastor que nos encontramos ahorita, nos dicen que él fue candidato presidencial. 이 말을 알아듣는 여러분이 훨씬 하나님이 이렇게 계획 속에 있는 사람일 수 있습니다. Pero si ustedes entienden esta palabra, yo creo que ustedes están más dentro del plan de Dios. 저는 개인적으로 그런 확신을 가지고 있어요. Personalmente yo tengo esta seguridad. 큰 인물을 통해서 역사한다면 이런 방법 저희가 사용 안 합니다. Y si verdaderamente Dios obrara a través de las grandes figuras, nosotros no utilizaríamos este método. 얼마든지 큰 라인을 통해서 하면 되죠. Simplemente se pueden ir a buscar a grandes personas, ¿verdad? 그렇지가 않더라고요. Pero no es así. 복음 알아듣는 사람들은 큰 인물이 알아듣는 게 아니라 예비된 사람이 있어요. No es que las grandes personas entiendan el Evangelio, sino las personas preparadas. 여러분들이 그런 사람이라고 믿고 제가 얘기를 하는 겁니다. Y yo les estoy diciendo esto creyendo que ustedes son estas 니카라과에 personas. 이런 증인들이 필요해요. Necesitamos testigos así en Nicaragua. 정말 복음 들고 성경적으로 전도했는데 하나님이 부으신 응답받는 그런 증인들이 필요합니다. Necesitamos testigos que verdaderamente nosotros evangelizamos con el Evangelio y con lo que dice la Biblia y verdaderamente Dios derrama sus bendiciones. 니카라과에 Testigos de esto. 몇 개월 후에 예를 들면 목사님들이 큰 모임들이 생긴다고 치고 Entonces digamos que dentro de unos meses va a ocurrir una gran reunión de pastores. 많은 대형 교회가 아닌 대형 집회가 생긴다고 치고요. Y digamos que ocurre una gran conferencia con varias iglesias grandes. 니카라과가 복음을 하려면 그런 일이 벌어질 겁니다. Y si uno quiere evangelizar a Nicaragua, estas cosas van a ocurrir. 거기에 말을 잘하는 사람이 필요한 게 아니고 Los que se necesitan en este entonces no son personas que hablen 정말로 elocuentemente. 복음 들고 성경적으로 전도했더니 이런 증거를 주시더라라는 증인이 필요합니다. Necesitamos testigos que digan, nosotros evangelizamos con el Evangelio y con lo que nos dice la Biblia, las estrategias, y esto es lo que ocurrió. 하나님 여러분 먼저 부르셨다고요. Entonces Dios los llamó a ustedes primero. 그게 사인이겠죠. Es una señal. 지금부터 이 말 알아듣는 사람들끼리 딱 팀이 돼가지고 이 도전 한번 해보시기 바랍니다. Entonces me gustaría que entre las personas que entienden esto se volvieran un equipo y verdaderamente hicieran este desafío. 이 말을 듣고 이 말대로 해야 되겠다라고 믿어지시면 우리 한이발 목사님 중심으로 팀이 돼서 한번 진행해 보십시오. Si verdaderamente creen esta palabra y dicen, esto es lo correcto, entonces por favor sean un equipo con el pastor Aníbal y también puedan hacer este 그 desafío. 길을 걷는 중에 궁금한 부분이나 의문 나는 부분들을 우리가 다 뒤에서 도움을 드릴 겁니다. Y si en este camino hay alguna duda que tengan o alguna ayuda que necesiten, nosotros los queremos apoyar en esto. 자, 1단계 응답을 받을 수 있는 가장 중요한 성경 본문은 두 군데인데요. 그 중에 하나가 사도행전 1장 12절과 14절입니다. Entonces, para recibir las respuestas de la primera fase hay dos pasajes muy importantes y el primero de ellos está en Hechos 1 de los versículos 12 al 14. Nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y
y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. 모든 전도 운동의 시작은 요 본문입니다. Entonces el inicio de todo el movimiento de evangelismo es este pasaje. 사도행전의 역사는 여기서부터 시작됐어요. Desde aquí empieza la obra de Hechos. 그래서 여러분들이 모든 전도 운동을 시작할 때 이렇게 먼저 시작하셔야 됩니다. Entonces para empezar todo movimiento de evangelismo necesitamos empezar así. 개인도 이렇게 하셔야 되고 모임도 이렇게 하셔야 됩니다. Entonces personalmente y también en las reuniones necesitamos empezar 이 así. 사람들이 세 가지 특징이 있었어요. Tenían tres características estas 그 personas. 세 가지 특징을 여러분이 붙잡으면 됩니다. Y ustedes se deben de aferrar a estas tres características. 여러분 예수님의 부활 승천을 목격한 사람들이 몇 명이죠? ¿Cuántas personas presenciaron la ascensión de Jesús? 고린도전서 15장에 나와 있습니다. Lo podemos ver en 1 Corintios, ¿verdad? 약 500명입니다. Fueron alrededor de 500, ¿verdad? 승천한 걸 봤다니까요. Entonces ellos vieron que Jesús ascendía. 근데 지금 남아있는 사람 몇 명이냐? 사도행전 1장에 120명입니다. Pero ¿cuántos se quedaron aquí en Hechos 1? Fueron 120. 예수님이 승천하시면서 부탁했어요. Entonces Jesús al ascender pidió un favor. 명령했다니까. Y él dijo esta orden. 예루살렘 떠나지 마라. No se vayan de Jerusalén. 약속하신 것을 기다리라. Esperen la promesa del Padre. 기도해라. Oren. 그 얘기했어요. Esto es lo que les dijo. 근데 380명 그 말 듣고도 사라졌어요. Pero 380 escucharon esto, pero desaparecieron. 이 120명이 모인 거예요. Solo se reunieron 120 마가다락방에. en el aposento alto de 이 Marcos. 사람은 세 가지 특징이 있습니다. Entonces tenían tres características. 한 명도 예외 없이 예수가 그리스도라는 이 복음의 생명 그런 사람이에요. Sin excepción, todos ellos dieron su vida en el Evangelio que Jesús es el Cristo. 이때는 그냥 모일 수 있는 분위기가 아닙니다. Porque en ese entonces no era un ambiente de poder reunirse así simplemente porque 예수를 querían. 그리스도로 믿으면 생명 위태롭습니다. Porque si creían en Jesús como el Cristo, su vida estaba en riesgo. 예, 최고의 제자였던 베드로가 예수님 3번 부인한 거 아시지 않습니까? Ustedes saben que el mejor discípulo, Pedro, él negó a Jesús 3 veces. 예수님을 그리스도로 믿으면 그 정도 목숨을 이렇게 버릴 수 있는 그런 위험한 상황이었습니다. Entonces era una situación tan difícil como para que aquellos que creían en Jesús tuvieran el riesgo de la muerte por esta fe. 근데 나는 죽어도 좋다. 이래가지고 모인 거예요. Pero ellos, los que se reunieron, dijeron, está bien si muero. 예수가 그리스도다. 여기에 내 목숨 건다. 이런 사람이 모인 거예요. Se reunieron las personas que dijeron, entonces Jesús es el Cristo, yo doy mi vida por esto. 전도운동 일어나기 전에 뭐부터 알아야 되냐면 복음의 생명부터 걸어야 돼요. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de un movimiento de evangelismo? Nosotros necesitamos dar nuestra vida por el Evangelio. 여러분 어쩌다 영접하고 어쩌다 교회 한 명 데려오는 그 정도 상태 가지고 니카로가 못 살립니다. Con el estado de que alguna persona de vez en cuando acepte a Jesús y de alguna vez en cuando traerlo a la iglesia, con eso no podemos salvar a 여러분 Nicaragua. 가는 곳마다 생명의 역사 일어나고 교회가 바뀌어야 돼요. Sino que a cada lugar al que van debe ocurrir un movimiento de vida y la iglesia debe cambiar. 여러분 가는 곳마다 눈들이 열려야 돼요. Y los ojos deben de ser abiertos a todo lugar al que vayan. 아까 채널 21의 그 목사님이 제가 한 통역에서 10분 메시지 했습니다. Entonces al pastor del canal de la iglesia 21 nosotros le dimos un mensaje interpretado en 10 minutos. 그 10분의 메시지를 듣고 이분에게 뭐가 들어간 거예요. Y bueno, después de escuchar estos 10 minutos entró algo dentro de él. 좀 기다려달라고 얘기하더라고요. Y dijo, espérenos un poco. 대화하고 싶다. Por favor, lo queremos escuchar. 끝나고 와서 한 2-3시간 대화했어요. Y después de eso hablamos como 2 horas o 3 horas. 너무 진실하게 얘기를 해주시더라고요. Entonces él nos dijo algo muy sincero. 여러분 가는 곳마다 생명운동이 일어나야 됩니다. Verdaderamente a todo lugar al que vayan debe ocurrir un movimiento de vida. 교회가 살아나야 됩니다. La iglesia tiene que cobrar vida. 심지어는 나라에 영향을 끼칠 수 있어야 됩니다. Incluso debemos de poder influenciar al país. 방법이 있습니다. Hay un método. 딴 게 아니고 복음이 뭔지를 정확하게 깨닫고 그 마음에 이거밖에 없다라는 확신을 가지고 있다면 하나님이 그 사람을 쓰실 겁니다. No es nada más, sino que si nosotros nos percatamos y sabemos exactamente qué es el Evangelio y nosotros damos nuestra vida por esto, entonces Dios utiliza a esta persona. 이 120명이 예수는 그리스도라는 이 복음을 목숨 거는 사람이에요. Entonces estos 120 que se reunieron aquí dieron su vida por este Evangelio. 여러분이 이 예수가 그리스도라는 이 복음 이게 전부구나라는 확신 딱 가지는 순간부터 주께서 전도의 문을 여십니다. Desde el momento en el que nosotros tenemos la seguridad, este Evangelio es el todo, entonces el Señor abre las puertas. 그게 첫 번째 특징이고요. Esta fue la primera 두 característica. 번째 Y 특징입니다. la segunda 이 característica, 사람들이 무슨 약속을 붙잡았습니까? ¿a qué promesa se aferraron ellos? 예루살렘 떠나지 마라. 성령이 임하실 것이다. No se vayan de Jerusalén porque vendrá el Espíritu Santo. 이 사람들은 약속을 붙잡았어요. Estas personas están aferradas a una promesa. 곧 임하실 성령에 대한 약속을 붙잡았어요. Se aferraron a la promesa del Espíritu Santo que vendría pronto. 그 약속 붙잡고 지금 모인 겁니다. Ellos se aferraron a la promesa antes de reunirse. 그 약속 붙잡은 사람들은 정말로 한 시대적인 쓰임을 받았습니다. Y estas personas que se aferraron a la promesa fueron utilizadas en esta era. 지금 여러분께 사도행전적인 역사가 여러분과 여러분 교회에 나타날 수밖에 없는 비밀이 하나 있습니다. Entonces hay un misterio con el cual pueden aparecer las obras del libro de Hechos en nuestras vidas. 우리도 그들처럼 약속을 붙잡으면 돼요. Nosotros debemos de aferrarnos a la promesa igual que ellos. 그들은 성령이 임하실 것이라는 약속을 붙잡았어요. Ellos se aferraron a la promesa que vendría el Espíritu 우리는 Santo. 무슨 약속 붙잡으면 Entonces 되죠?
nosotros a qué promesa nos aferramos. 예, 다시 오실 주님, Al Señor que vendrá de nuevo. 마라나타. Maranata. 그 약속을 붙잡으면 돼요. Nos aferramos a esta promesa. 동일한 얘기입니다. Es lo mismo. 근데 언제 주님 다시 Pero 오시죠? ¿cuándo es que viene el Señor de nuevo? 마태복음 24장 14절입니다. Lo podemos ver en Mateo 24:14. 이 천국 복음이 온 땅에 증거된 이후에 끝이 온다 그랬어요. Nos dice que el fin vendrá después de que este evangelio sea proclamado a todos los reinos. 주님의 재림의 시간표는 세계복음화의 시간표예요. Entonces la venida del Señor coincide con la evangelización mundial. 그러니까 주님의 재림 이꼬로 세계복음화로 이해하시면 됩니다. Entonces pueden entender que el Señor viene cuando se cumpla la evangelización mundial. 그리고 이 사람들은 오실 성령을 붙잡았다면 우리는 다시 오실 주님, 다른 말로 세계복음화의 약속을 붙잡으면 되는 겁니다. Entonces si ellos se aferraban a la venida del Espíritu Santo, entonces nosotros nos aferramos al Señor que va a venir de nuevo, en otras palabras, la evangelización mundial. 사람들이 참 어리석어요. Las personas somos muy ignorantes, 이게 목사님들일수록 갈등이 많아요. porque mientras somos pastores tenemos muchos conflictos. 오늘 만난 그분도 정치를 해야 되냐 말아야 되냐 그것 때문에 고민했고 갈등했고 뭐 그런 얘기를 쭉 하시더라고요. Entonces el pastor con quien nos encontramos hoy nos habló diciendo que él tuvo un conflicto de verdad decir, ¿será que participo en la política o no? 니카라과도 굉장히 보수적이라고 들었습니다. Escuchamos que Nicaragua es bastante conservadora en cuanto a 진보적인 esto. 것보다 보수적인 게 낫죠. Y claro que podría ser mejor ser conservador que 하지만 liberalista. 보수적이지 복음적이지 못한 경우들이 많아요. Pero hay muchos casos en los que somos conservadores, pero no del evangelio. 내가 뭘 가지고 있으면 어디로 가야 될지 모르는 사람들은 다 갈등할 수밖에 없어요. Las personas que no saben qué es lo que tienen y no saben a dónde van no tienen más opción que tener conflictos. 성도들은 복음을 가지고 있어야 됩니다. Los creyentes deben de tener el evangelio 그리고 세계복음화를 향해서 방향을 결정해야 돼요. y deben de dirigirse hacia la evangelización mundial. 제가 아까도 그분한테 그런 얘기를 했습니다. Y yo le dije a este pastor también. 자, 여기에서 엘살바도르 간다 칩시다. Digamos que nosotros vamos desde acá a El Salvador. 너무 귀한 것을 가지고 엘살바도르를 가야 돼요. Nosotros llevamos un tesoro a El Salvador. 내가 가지고 있는 것이 지구상의 가장 큰 다이아몬드라고 칩시다. Digamos que el diamante más grande está en mis manos y yo voy a El Salvador. 내가 평생 밥 먹고 살아도 부족함이 없을 정도로 엄청난 가치라. Entonces es un gran valor, tanto como para que yo no voy a pasar hambre el resto de mi 이걸 vida. 가지고 이제 엘살바도르까지 가야 돼요. Entonces con esto yo tengo que ir a El Salvador. 내가 뭘 가지고 있는 줄 알고 내가 어디로 가는 줄 알아요. Entonces yo sé qué es lo que tengo y yo sé a dónde voy. 그러면 이 집을 나가서 오른쪽으로 가도 괜찮고 왼쪽으로 가도 괜찮아요. Entonces si yo salgo de casa, está bien si me voy por la derecha o por la izquierda. 목적지를 아니까. Porque yo conozco mi 이 destino 왼쪽으로 final. 가도 길을 갈 수 있고 오른쪽으로 가도 길을 갈 수 있죠. Entonces yo puedo ir por la izquierda y conozco el camino y por la derecha también puedo ir por ese camino. 이게 왜 그러냐? 목적지가 분명하기 때문에 어떤 형태로든지 찾아갈 수 있습니다. ¿Por qué? Porque mi destino final es el mismo. Entonces yo puedo ir de cualquier manera. 하지만 목적지가 없다고 생각해 보세요. Pero digamos si yo no tengo este rumbo 자기가 뭘 가지고 있는지 모른다고 y yo no sé 생각해 qué es 보세요. lo que tengo en las manos. 그래가지고 이 집 밖을 나가서 하나님 오른쪽으로 가야 됩니까? 왼쪽으로 가야 됩니까? 이렇게 물어본다 칩시다. Entonces digamos yo salgo de casa y pregunto, Dios, ¿yo tengo que ir a la derecha o a la izquierda? 얼마나 어리석어요. Entonces de verdad es algo muy ignorante, ¿verdad? 성령님도 받겠습니까? ¿Será que podemos ser guiados por el 교회 Espíritu 다니는 Santo 사람들이 así? 수준이 전부 그래요. Verdaderamente así están en el nivel de todas las personas que van a la iglesia. 하나님 정치해야 됩니까? 말아야 됩니까? Dios, ¿tengo que estar en la política o no? 신학의 논쟁이 이겁니까? 저겁니까? ¿Acaso esta discusión teológica es esta la respuesta o la 내가 이곳 otra? 회사에 취업해야 됩니까? 저곳 회사에 취업해야 됩니까? ¿Será que yo tengo que ir a esta empresa o a esta? 내가 이 사람하고 결혼해야 됩니까? 저 사람하고 결혼해야 ¿Me 됩니까? tengo que casar con esta persona o esta persona? 모든 것이 질문인데 답이 없어요. Entonces hay preguntas en todo, pero no hay respuestas. 다 틀렸어요. Todo está erróneo. 뭘 가진지 모르고 어딜 가야 될지 모르는 사람은 전부 틀린 겁니다. Para las personas que no saben qué tienen y a dónde van, todo es erróneo. 성도들이 대부분 그렇게 산다고. La mayoría de los creyentes viven así. 여러분이 가지고 있는 예수가 그리스도라는 이 복음을 알고 세계 복음화의 방향을 딱 결정하면 모든 게 살아납니다. Si ustedes conocen ese evangelio que Jesús es el Cristo y se dirigen y se alinean a la evangelización mundial, entonces todo lo demás cobra vida. 다른 걸 놓친 게 아니에요. No es que hemos perdido lo 뭘 demás. 가진지 모르고 있어요. No sabemos qué tenemos. 어디로 가야 될지 모르고 No 있어요. sabemos a dónde ir. 전부 방황하고 있어요. Y por eso todos estamos errantes. 목회자들이 방황하고 Los 있어요. pastores también están 목사들이 errantes. 무슨 메시지를 해야 될지 몰라요. Los pastores no saben qué mensaje hablar. 그냥 마음속에 드는 얘기만 계속 하는 겁니다. Simplemente es que hablamos de lo que nos llega al corazón. 그냥 지 생각을 얘기하는 거예요. Hablamos de nuestro pensamiento nada 주의 más. 뜻이라고 얘기하면서 얘기하는 Y 거예요. decimos que es la voluntad del Señor, pero lo decimos así. 목사님들 부탁드립니다. Y les pido el favor, pastores. 여러분 강단에서 죄를 범할 수가 있어요. Ustedes pueden cometer un pecado en el púlpito. 여러분 강단에서 복음을 전하지 않은 것이 최고의 죄입니다. El no proclamar el evangelio en el púlpito es el mayor pecado. 여러분의 밑에 있는 모든 성도들을 방황케 하는 죄를 범한다고. Es un pecado que hace que todos los que estén bajo ustedes estén 그게 errantes. 두렵고 떨림입니다. Es algo con lo que debemos de estar en temor. 수십 년을 성도들이 여러분 밑에서
일상생활을 하면서 방황케 한다. 얼마나 기가 막힌 일입니까? Imagínense qué tan impactante es el hecho de que por décadas hemos permitido que los creyentes estuvieran errantes así 지금 sin 그런 일이 전 compartirles. 지구상에 벌어지고 있어요. Y eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo. 그 여러분들만큼이라도 제대로 아셔야 됩니다. Entonces, por lo menos ustedes deben de conocer esto 내가 bien. 뭘 가지고 있냐? ¿Qué es lo que nosotros 나는 tenemos? 어디로 가야 되냐? ¿Y a dónde tenemos que 이게 ir? 딱 정확하게 나와야 됩니다. Esto es lo que tienen que tener precisamente. 전도 운동에 응답을 받았더니 초대교회 성도들이 욕을 가지고 있었어요. Entonces, para recibir la respuesta de la evangelización, esto Yes. es lo que tenían ellos. 예수가 그리스도라는 복음을 탁 붙들고 Entonces, ellos se aferraron al evangelio que Jesús es el Cristo. 다시 오실 주님 세계복음의 약속 그걸 탁 붙들고 Y se aferraron también al Señor que vendría de nuevo a la evangelización mundial. 그 다음에 세 번째 특징이 간절히 기도한 거예요. Y la tercera característica es que ellos oraron Yo fervientemente. 전부였어요. Esto era todo. 여러분들이 오늘부터라도 정말 이렇게 한다면 여러분 개인에게 당장 전도의 역사는 일어납니다. Entonces, si desde hoy, en este instante, hacemos esto, verdaderamente ocurrirán las obras del evangelismo en nuestras vidas. 하나님이 정확하십니다. Dios es alguien preciso. 저는 이 복음을 이 결단하기 전까지는 제 인생에 한 명도 전도 역사가 안 일어났어요. Antes de tener esta resolución en mi vida, yo no podía haber evangelizado ni una persona en mi vida. 제가 23살 때 이 복음을 알아들었어요. A los 23 años yo entendí este evangelio. 복음 알아듣고 정말로 간절히 기도했는데 그날부터 2주 만에 평생 전도 문이 안 열리는데 2주 만에 5명의 사람들이 연결됐어요. Después de que entendí este evangelio y oré fervientemente por esto, y yo nunca había evangelizado en mi vida, pero en 2 semanas verdaderamente se abrieron puertas al evangelismo. 한 명도 전도 문이 안 열렸다니까요. No se abría ni una puerta al evangelismo. 지금은 저를 통해서 복음 받는 사람이 얼마나 많은지 수를 못 헤아리겠습니다. Pero en este momento yo no puedo contar el número de personas que han recibido el evangelio a través de mí. 여러분이 그런 일이 벌어집니다. Entonces esto ocurre con ustedes. 초대교회 성도들의 120명이 세 가지 특징을 가지고 있었어요. Entonces los 120 de la iglesia primitiva tenían esas 3 características. 예수가 그리스도라는 이 복음에 생명 걸었고요. Ellos dieron su vida en el hecho que Jesús es el Cristo, este evangelio. 성령이 오실 것이라는 그 약속에 생명 걸었고요. Y ellos dieron su vida en que vendría el Espíritu Santo. 그리고 간절히 기도했습니다. Y ellos oraron 그랬는데 fervientemente. 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Qué es lo que ocurrió en esto? 사도행전 2장에 약속하신 성령이 임하죠. En Hechos 2 se manifiesta el Espíritu Santo que había sido prometido. 완전히 사람들이 바뀌어가지고 방언을 얘기합니다. Y las personas cambian totalmente, hablan en 근데 lenguas. 눈을 떠보니까 15개 나라 사람이 와 있어. Y al abrir los ojos se dan cuenta de que hay personas de 15 naciones diferentes ahí ya 사람들이 reunidas. 붙인 거예요. Entonces Dios ya puso a las 거기 personas 일어나서 aquí. 베드로가 설교했습니다. Aquí se levanta Pedro y da el mensaje. 그 한 설교에 3,000 제자가 돌아옵니다. Y entonces con este mensaje regresan 3,000 personas al Señor. 전도는 하나님이 여시는 겁니다. Entonces el evangelismo es algo que hace Dios. 전도는 하나님의 일입니다. Entonces el evangelismo es una obra de Dios. 답이 누가 없는지를 알고 있고요. Él sabe quién tiene la respuesta. 누가 답을 찾고 있는 줄 알고 Él 있고요. sabe quién busca la respuesta. 누가 답을 가지고 있는 줄 알고 Y 있어요. Él sabe quién no la tiene. 이렇게 붙입니다. Pero Él pone a las personas de acuerdo a esto. 이게 전도입니다. Esto es el evangelismo. 그래서 은밀한 예비로 전도는 하는 게 아니고 되어지는 거예요. Entonces, de una manera, precisamente hablando del evangelismo, no es algo que se hace, sino que ocurre. 누가 갈급하게 답을 찾고 있는지, Entonces, ¿quién está buscando esta respuesta con sed? 누가 답을 알고 ¿Y 있는지 quién conoce esta respuesta? 이렇게 붙입니다. Entonces, estas son las personas que se conectan. 골로새 4장을 보겠습니다. Vamos a ver Colosenses 4. 4장 2절 3절입니다. Vamos a ver los versículos 2 y 3 de Colosenses 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 여기 보면 3절에 전도의 문이라는 표현이 있습니다. Entonces nosotros podemos ver aquí en el versículo 3 la expresión, la puerta de la palabra. 전도는 문이 있습니다. Entonces en el evangelismo hay puertas. 여러분 낚시해 보셨습니까? Ustedes no sé si han pescado. 물고기도 모여 사는 데가 따로 있어요. Entonces los peces hay ciertos lugares en donde se reúnen. 모여 사는 데가 따로 있다고. Entonces hay lugares aparte. 엊그제 마이애미에서 그 의사하고 대화를 했어요. Entonces en Miami hablamos con un doctor. 뭐 총 맞아가지고 오는 사람들, 그 다음에 교통사고 당해서 오는 사람들 수술하는 얘기를 하더라고요. Entonces él nos hablaba de cómo él operaba a las personas que les habían disparado con arma de fuego o que también habían estado en accidentes de tráfico. 수술할 때도 그런 방법을 쓴답니다. Entonces dicen que al operarse utilizan este método. 이렇게 점검을 해본대요. Entonces primero los examinan. 그러면 수술하기에 쉬운 부위가 있대요. Entonces dicen que hay partes que son fáciles de operar. 그 쉬운 거부터 찾아가서 수술 완성을 시킨답니다. Entonces ellos operan primero desde los puntos fáciles de operar. 수술도 그렇게 한대요. Entonces dicen que la operación es así. 전도도요, 문이 있습니다. Entonces en el evangelismo hay puertas también. 가서 설득시키는 게 전도가 아니에요. El evangelizar no es ir a convencer, 예비된 자가 있다니까. sino que hay personas preparadas. 마태복음 10장, 누가복음 10장에 전도에 의해서 예수님이 가르쳐 주셨어요. Entonces Jesús enseña en Mateo 10 y en Lucas 10 acerca del evangelismo. 그럼 뭐라고 얘기하고 있냐면
합당한 자가 있다고 얘기합니다. Entonces nos dice que hay personas que están allí, que son como preparadas 어느 para esto. 마을에 가든지 합당한 자 찾아라. Entonces hay como personas justas, preparadas para esto. 합당한 자 어떻게 찾습니까? ¿Y cómo se buscan estas personas? 다 문 두들겨 봐라. Entonces simplemente toque todas las puertas 그리고 평안하냐고 질문해 y 봐라. pregúntenles que si tienen paz. 합당한 자는 그 말을 받을 Y 것이다. las personas recibirán esta palabra, las que estén 그럼 그 preparadas. 사람 집에 머물면서 그 지역을 복음화 시켜라. Y entonces quédense en la casa de esta persona y evangelicen la 이게 región. 주님의 방법이에요. Este es el método del Señor. 합당한 자가 있어요. Entonces hay personas así, 예비된 자가 hay 있어요. personas preparadas, 전도의 문이 있다니까. hay personas que son puertas del 그 evangelismo. 전도의 문을 이렇게 예수가 그리스도란 복음을 붙들고 세계복음의 약속을 붙들고 기도하는 자에게 주께서 문을 여신다. Y entonces el Señor abre las puertas a aquellas personas que verdaderamente tienen este evangelio que Jesús es el Cristo, que se aferran a la promesa y que oran fervientemente. 여러분이 이게 정리가 돼 있어요. Esto es lo que debemos de tener ordenados dentro de nosotros. 아, 전도의 문이 있구나. Ah, con que hay puertas del evangelismo. 그래서 바울이 지금 부탁한 겁니다. Entonces Pablo pide este favor. 나를 위해서 기도해달라. Oren por mí. 하나님께서 나에게 전도할 문을 열어달라고 기도해달라. Oren para que Dios nos dé puertas de la palabra del evangelismo. 그리고 문이 열리면 그리스도의 비밀을 얘기할 수 있도록 기도해달라. Y oren para que cuando se abran estas puertas podamos compartir el misterio de Cristo. 전도의 최고 대가 아닙니까? Entonces verdaderamente Él fue el mejor en el 그 evangelismo. 사람이 하는 말입니다. Eso es lo que Él dijo. 새겨드려야 될 메시지. Entonces es un mensaje que nosotros tenemos que poner con 여튼 이 mucha 세 atención. 가지를 하면 틀림없이 여러분의 문을 여십니다. Entonces si nosotros hacemos esas tres cosas se abren las puertas. 아니, 갑자기 여러분한테 와가지고 고민 상담하는 사람들이 생기기도 Hay 하고 personas que de repente vienen y les empiezan a consultar las cosas que 오랫동안 ellos, 연락 안 되는 사람 연락 오기도 하고 estaban pensando. Y hay personas que no se habían contactado durante mucho tiempo y de repente 아니 los 길을 contactan. 지나다니다가 그냥 말을 하기도 하고 Y hay personas que simplemente están en el camino y de repente les empiezan a hablar. 그런 사람들에게 여러분이 알고 있는 예수가 그리스도라는 이 복음만 전했는데 영접하는 일이 벌어져요. Y entonces ustedes simplemente les comparten lo que ustedes conocen, que Jesús es el Cristo y ellos aceptan. 어느 정도냐 기다렸다는 듯이 문을 여십니다. ¿Hasta qué punto? Es hasta el punto en el que parece que ellos están esperando. 여러분에게 곧 그런 일이 벌어질 겁니다. Y esto es lo que ocurrirá con ustedes dentro de poco. 이까지 이해하셨죠? ¿Lo entienden hasta este punto, verdad? 오케이. 자 그러면 여기가 서론입니다. Bueno, entonces esto es la introducción. 자 문이 열리면 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿qué pasa cuando se abren las 그게 puertas? 중요한 거예요. Esto es lo importante. 자 보세요. 120명이 간절히 모여서 기도했는데 한 번 설교하니까 사도행전 2장에는 3,000명이 몰려왔어요. Entonces los 120 estaban orando y verdaderamente cuando se abrieron las puertas se dio un mensaje y 3,000 regresaron. 사도행전 3장에 무슨 일이 벌어집니까? ¿Qué es lo que ocurre en Hechos 3? 베드로가 이게 지나가다가 보니까 성전 중에 미문이란 문 앞에 이 안전병이 앉아 있네요. Entonces está Pedro pasando por el templo, la puerta llamada La Hermosa, y mira al cojo allí sentado. 그 안전병을 일으키잖아요. Y él levanta al cojo, ¿verdad? 그거를 보고 이 사람이 수십 년 동안 그 자리에 앉아 있었기 때문에 이스라엘 백성들이 웬만큼 다 알아요. Y entonces, viendo esto, nosotros sabemos que todos los israelitas, como este cojo estaba durante décadas ahí, casi todos los israelitas sabían que este 그러다 cojo 보니까 era ahí. 엄청난 사람들이 모여든 겁니다. Y entonces muchas personas se reunieron. 이때 베드로가 또 한 번 설교합니다. Y aquí Pedro da otro mensaje. 그때 몇 명이 ¿Y 영접합니까? cuántas personas aceptan en este 5,000 명이 momento? 그 자리에서 5,000 personas. 그런 일이 벌어졌어요. Esto es lo que ocurre, ¿verdad? 사도행전 6장에는 뭐라고 얘기했냐면 이제 수를 헤아릴 수 없는 많은 사람들이 연결됩니다. En Hechos 6 nos dice que era incontable el número de personas que regresan. 자, 이 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿qué hay que hacer? 120명이 모였어요. Se reunieron 120. 다음 주에 세 가족이 3,000명 왔어. Y digamos que la otra semana hay 3,000 nuevos 그 creyentes. 다음 주에 5,000명이 와요. La otra semana, 5,000. 그 다음 주에 수만 명이 옵니다. Después, un número incontable. 자, 어떻게 감당합니까? Ahora, ¿cómo nos encargamos de 이건 지금 ellos? 사실적인 내용이거든요. Esto es algo que verdaderamente tenemos que pensar. 요럴 때 어떻게 감당했는지가 나와져 있는 본문이 사도행전 5장입니다. Y entonces podemos ver en Hechos 5 cómo es que ellos se encargaron en esta situación. 사도행전 5장 42절입니다. Podemos verlo en Hechos 5:42. Nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치게와 전도하기를 쉬지 아니하였다. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 사실적인 얘기를 좀 해보겠습니다. Entonces vamos a hablar de cosas un poco reales. 간절히 기도하고 있는데 전도의 문이 열리는 거예요. Entonces digamos nosotros oramos y se abren las puertas del evangelismo. 저 같은 경우는 그랬습니다. Entonces en mi caso fue así. 저는 좀 상처를 많이 받은 사람입니다. Yo soy una persona muy herida. 어릴 때 기억이 별로 안 좋아요. Entonces no tengo buenos recuerdos de la infancia. 엄마가 3명입니다. Yo tengo 3 madres. 나를 낳으신 엄마는 나를 버리고 도망갔어요. La madre que me dio a luz, ella me abandonó. 아버지가 사업 7번 실패하셨어요. Mi padre fracasó en su empresa 7 veces. 자살 3번 시도하셨어요. Intentó suicidarse 3 10년 veces. 이상 폐인이셨어요. Y durante más de 10 años él fue una persona 저는 totalmente 어릴 때 destruida. 아버지한테 두들겨 맞은 기억밖에 없어요. Y yo desde pequeño simplemente recuerdo que mi padre me golpeaba, nada más. 내성적인 스타일입니다. Yo soy alguien muy introvertido. 점점 가난해졌어요. Y poco a poco fui empobreciéndome. 이사를 자주 했습니다. Y me mudaba
mudaba muy seguido. 이사를 자주 하다 보니까 친한 친구가 없어요. Y al mudarme muy seguido no tenía ningún amigo cercano. 동네에서 따돌림을 당했어요. Entonces siempre en donde yo estaba se burlaban. 한 번도 제 어릴 때부터 한 번도 제 마음 문을 연 사람이 아무도 없었어요. Entonces desde pequeño ni una vez había abierto las puertas de mi corazón a alguien. 저는 그랬어요. Yo fui así. 대인기피증 같은 게 왔어요. Entonces yo tenía como un pavor a los públicos. 사람을 만나서 대화하는 게 저한테는 가장 힘들었어요. Entonces para mí lo más difícil era encontrarme con las personas y 그게 hablar con 접니다. ellas. Yo era así. 그냥 뭐 전도를 잘하고 못하고가 아니라 그런 사람이었다니까. No se trata de si evangelizaba bien o no, sino era una persona así. 근데 복음을 알게 됐어요. Pero después de conocer el evangelio, 복음을 계속 듣는데 너무 좋은 거예요. escuchar el evangelio constantemente y verdaderamente me gustaba. 근데 저는 나가서 전도할 수 있는 능력이 없어요. Pero yo no tenía el poder de salir y evangelizar. 그래서 기도했어요. Por eso oré. 하나님 문을 열어주세요. Dios, ábreme las puertas. 나 못 갑니다. Yo no puedo salir. 문을 열어주세요. Entonces Dios, ábreme las puertas. 난 못합니다. Yo no lo puedo hacer. 근데 문을 열어주세요. Entonces ábreme las 하나님 puertas. 내 눈앞에 보내주시면 Dios, si tú los envías frente a mis ojos, 내가 말은 하겠습니다. entonces yo les voy a hablar. 그렇게 기도했어요. Entonces oré así. 근데 2주 만에 5명의 사람을 하나님 붙이시더라고요. Y en 2 semanas Dios me puso a 5 저는 personas. 안 찾아갔습니다. Yo no los fui a buscar, 저를 그 사람들이 찾아왔어요. sino estas personas vinieron a mí. 그래가지고 찾아온 사람한테 복음을 전해요. Y entonces a estas personas yo les compartí el evangelio. 예를 들면 이런 거였습니다. Entonces, por ejemplo, era esto. 시험 기간에 그 강의실에서 이 공부를 하다가 제가 성경책을 펴놓고 잠시 기도하는 시간이 있었어요. Entonces, en la época de exámenes, estaba en el salón de clases, estaba estudiando y en un momento yo abrí la Biblia y oré un ratito. 아니 그전에도 그렇게 했어요. Entonces simplemente hice esto. 근데 갑자기 제 후배가 찾아오더니 제가 보고 있는 성경을 뒤적이면서 이 성경 보면 하나님 말씀이냐고 질문을 하는 거예요. Y entonces vino un estudiante que yo conocía y de repente se pone a ver mi Biblia y empieza a hojearla y luego me dice, si yo veo esta Biblia, ¿puedo conocer a Dios? 저는 그 친구가 장난하는 줄 알았어요. Yo pensé que él estaba bromeando conmigo. 저를 놀리는 줄 알았어요. Pensé que se estaba burlando de mí. 진짜 그런 질문을 하는 Pero él lo preguntó verdaderamente. 거예요. 정말 하나님 알고 싶냐고 물어보니까 정말 그렇대요. Le pregunté, ¿verdaderamente quieres conocer a Dios? Y él 제가 dijo que sí. 불렀습니다, 이 친구를 밖으로. Y lo llamé hacia afuera. 그래서 처음으로 메시지를 전했어요. Y le compartí el mensaje por primera vez. 근데 제가 2시간을 메시지 전했다니. Le compartí durante 2 horas. 근데 이 친구가 눈물을 흘리면서 예수님 구주를 영접하는 거예요. Él derramó lágrimas y aceptó a Jesús como su Señor. 이게 첫 번째예요. Esto es lo primero que ocurrió. 전도의 문을 열어달라고 했을 때 나타났던 첫 번째입니다. Entonces fue lo primero que ocurrió cuando pedí que las puertas de evangelismo se abrieran. 그 다음 날은 무슨 일이 벌어졌냐? Y el día siguiente, ¿qué pasó? 우리 과에 있던 아주 좀 인상 험악하게 생긴 친구가 저를 찾아왔어요. Una persona que estaba en mi misma área de estudio, que verdaderamente tenía una expresión muy severa, me vino a buscar. 어젯밤에 자다가 귀신을 본 거예요. Él dijo que la noche anterior, cuando estaba durmiendo, él vio un demonio. 어젯밤에 혼자 자는데 귀신을 본 거라. Entonces estaba durmiendo solo, pero vio un fantasma. 그러니까 너무 무서워가지고 어떻게 해야 될지 고민하고 있다가 제가 생각이 나더라고요. Él estaba aterrorizado y no sabía qué hacer y luego vino a mí. 저 친구한테 가면 답이 있을 거다. Entonces pensó, si voy con él, yo voy a tener una 그래서 respuesta. 찾아왔어요. Y vino a buscarme. 그래서 성경에서 사단에 대한 얘기 해줬어요. Y entonces yo le hablé de Satanás en la Biblia. 야, 귀신 실제로 있다. Entonces sí existen los 단지 demonios. 너는 그걸 봤을 뿐이다. Simplemente los viste y ya. 근데 너는 이길 힘이 없다. Pero tú no tienes el poder para vencerles. 이길 힘이 그리스도 안에 있다. Y el poder para vencerles está dentro de 네가 Cristo. 예수를 붙들면 승리할 수 있다. Si te aferras a Jesús, puedes tener victoria. 얘가 눈물로 영접하는 거야. Y entonces él lloró y aceptó. 이런 일이 2주 만에 5명이 연결돼요. Y entonces estas cosas ocurrieron en 2 semanas y aceptaron 5. 제가 그때부터 완전히 이렇게 바뀌기 시작해요. Desde ese punto yo empecé a cambiar totalmente. 지금까지 전도의 이 응답을 받고 있잖아요. Y hasta ese punto estoy recibiendo respuestas en el evangelismo. 하나님 아십니다. Y Dios lo sabe. 누가 답을 가지고 있는지, Dios sabe quién tiene la respuesta 누가 답이 필요한지. y quién necesita la 그렇게 respuesta. 붙이는 거예요. Y así Él une a las 여러분이 personas. 정말로 예수가 그리스도는 복음을 붙들고 그 다음에 이 세계복음 말하는 약속을 붙들고 간절히 기도하면 주께서 문을 여십니다. Entonces, si ustedes se aferran a este evangelio, que Jesús es el Cristo, ustedes se aferran a la evangelización mundial y oran fervientemente, Dios les abre puertas. 이 문이 열리면 어떻게 해야 됩니까? ¿Y qué hay que hacer cuando se abren las 이 puertas? 친구가 저를 통해서 영접했어요. 어떻게 해야 됩니까? Digamos que esta persona aceptó a Jesús a través de mí, ¿qué tengo que hacer entonces? 지금까지는 그냥 교회 데리고 왔어요. Hasta este punto simplemente los trajimos a la 근데 iglesia. 교회에서 이 사람의 신앙을 올리기 쉽지가 않아요. Pero en la iglesia no es fácil que esta persona crezca en su fe. 교회 오기 전에 답을 내고 완전히 답 내고 교회 와야지 흔들리지 않습니다. Entonces estas personas tienen que tener ya la respuesta completamente antes de venir a la iglesia para que esta persona no tiemble más. 뭐 어떻게 하면 되냐? Entonces, ¿qué hay que 이 hacer? 친구 오늘 영접했잖아요. Digamos, esta persona aceptó hoy 내일부터 이 친구를 따로 만나는 거예요. y luego desde mañana me encuentro aparte con esta 수만 있다면 persona. 매일 만나는 거예요. Si lo puedo hacer, entonces todos los días me 전 안 encuentro. 되면 일주일에 한 번 만나는 거예요. Y si no tengo el tiempo, una vez a la semana. 그래 이 친구에게 뭐가 계속 선포돼야 되냐? Entonces, ¿qué es lo que se le tiene que proclamar a esta persona? 예수가 그리스도란 복음이 계속 선포돼야지 이 친구 살아납니다. El evangelio que Jesús es el Cristo de
proclamarse constantemente para que esta persona tenga vida. 하나님 떠난 상태를 가장 잘 표현하는 것이 창세기 1장 2절입니다. Entonces nosotros podemos ver que el estado de la persona separada de Dios lo expresa de la mejor manera en Génesis 1:2. 1장 2절에 세 가지 단어가 나와요. Podemos ver tres términos en Génesis 흑암, 1:2. 혼돈, 공허. Podemos ver las tinieblas, podemos ver el desorden y podemos ver 이게 el 하나님 vacío. 떠난 자의 상태입니다. Este es el estado de las personas que están separadas de Dios. 캄캄합니다. Entonces están en tinieblas 혼란스럽습니다. y están en desorden, 허무합니다. están en vacío. 생각해 보세요. Piénsenlo bien. 이게 지금 실내라고 생각해 봅시다. Pensemos que esto es como un edificio cerrado. 불 없는 캄캄한 밤이라고 생각해 봅시다. Pensemos que es de noche y que no hay luz. 여기서 저 뒤에 문이 있다고 생각해 Y 봅시다. pensemos que hay una puerta hasta allá atrás. 가야 돼. Y yo tengo que ir hacia esa 중간에 puerta. 의자가 이렇게 어지럽혀져 있어요. Pero hay sillas desordenadas en todo lugar. 어두운데 길을 모르니까 혼란스럽잖아요. Entonces, como está oscuro y yo no puedo encontrar el camino y está desordenado. 어디가 문인 줄 알고 갔는데 문이 아니라 Entonces yo fui hasta ese lugar pensando que era la puerta, pero no es la puerta. 그때 오는 게 허무함이잖아요. Lo que viene aquí es el vacío. 해결하는 방법이 뭐죠? Entonces, ¿qué es la manera de solucionarlo? 창세기 1장 3절에 빛이 있으라. Génesis 1:3 y se hizo la luz. 빛만 들어오면 다 해결됩니다. Entonces, si viene la luz, entonces se soluciona todo. 탁해지면. Si viene una luz, 혼란스러운 게 정리가 되고요. entonces lo que está desordenado se ordena. 정확한 문을 보게 되죠. Puedo ver la puerta. 흑암, 혼돈, 공허 한꺼번에 사라집니다. Y entonces esto que son las tinieblas, el desorden y el vacío desaparecen de una vez. 이 빛이 뭐냐? ¿Qué es esta luz? 요한복음 1장에 참빛 그리스도라고 얘기해요. Juan 1 nos dice que la verdadera luz es Cristo. 그리고 그리스도의 비밀이 계속 전달돼야지 흑암, 혼돈, 공허의 문제가 계속 사라지는 거예요. Se debe compartir constantemente a Cristo para que se solucione el problema en las tinieblas, el desorden y el vacío en la persona. 매일 만나서 그리스도의 비밀을 선포하면 이 사람은 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa si yo me encuentro con esta persona todos los días y le comparto el misterio de Cristo? 사단의 방해로 떨어져 나가는 사람도 있겠죠. Claro que hay personas que por el impedimento de Satanás salen de esto. 하지만 정말로 예비된 사람은 살아납니다. Pero las personas preparadas por Dios verdaderamente cobran vida por 사람이 esto. 살아나면 자기 주위를 보게 돼요. Y entonces cuando las personas cobran vida, miran alrededor. 이 좋은 말을 들을 사람들을 데리고 옵니다. Y ellos traen a las personas que van a escuchar esta buena palabra. 한 명씩, 두 명씩 데리고 오는 거예요. Entonces, de una en una, de dos en dos. 처음엔 이렇게 했는데 Entonces, al principio solo era de uno en uno. 두 명, 세 명, 네 명, 다섯 명 됩니다. Y entonces se vuelven dos, se vuelven tres, se vuelven cinco. 그런 일이 벌어져요. Y eso es lo que ocurre. 자, 이때 중요합니다. Y esto es, aquí es importante 내가 이 사람 también. 만나가지고 일과를 했어. Entonces, digamos, yo me encontré con esta persona y le compartí el primer 그 mensaje. 사람 그 다음에 다른 사람이 오잖아요. Después viene otra persona. 이 사람 때문에 이과를 해야 됩니까? 세 가족 때문에 일과를 해야 됩니까? Entonces yo le tengo que compartir el segundo mensaje por la persona que ya recibió el mensaje o tengo que volver a repetir el primero. 모든 기독교의 성경 교재는요, 일과는 그리스도 다르고 나머지는 다 삶을 얘기합니다. Entonces en casi todos los materiales de los cristianos para hacer estudios bíblicos, generalmente en el primer mensaje hablan de Jesús y después ya en todo lo demás hablan del estilo de vida. 그래서 계속 그리스도가 선포된 그런 자료가 필요합니다. Por eso es que necesitamos un material en el que constantemente se proclame a Cristo. 그냥 계속 1과 2과 3과 좀 진행하는 중에 세 가족이 다 들어와도 상관없이 진행이 되겠어요. Entonces, aunque uno proclame el segundo o tercer mensaje, aunque vengan nuevos creyentes, no importa, porque se proclama a Cristo constantemente. 예수가 그리스도라는 사실을 성전에 있든지 집에 있든지 가르쳤어요. Entonces, ya sea en el templo y por las casas, enseñaron que Jesús es el Cristo. 가르쳤는데 세 가족이 왔어요. Entonces enseñaron y vinieron nuevos 이 creyentes. 사람이 그 자리에서 영접하잖아요. Entonces, en este momento ellos aceptan a 그게 Jesús. 뭡니까? 전도합니다. Entonces, ¿qué es esto? Es evangelismo. 그걸 가르치는 것과 전도하는 일이 동시에 벌어져요. Entonces, el enseñar y el evangelizar ocurre simultáneamente. 어디에서요? ¿En dónde? 성전에서 집에서. En los templos y por las casas. 예, 나가서도 전도하지만 이 자리에서 말씀운동하면서 전도운동까지 같이 벌어집니다. Claro que salir y evangelizar también es evangelismo, pero incluso en este lugar compartir la palabra es evangelismo. 그래서 사도행전 1장부터 10장 유대에는 무슨 일이 벌어지냐, 모든 그 집집마다 전도운동이 말씀운동 형태로 모든 유대에 이렇게 전 유대 현장에 이렇게 뿌리 내리게 된 거죠. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en toda Judea y Jerusalén ocurrió este movimiento de la palabra en cada casa, en cada templo, en toda la región. 한 명이 적어도 몇 군데 말씀운동 해버리면 수만 명 커버할 수 있습니다. Entonces, si una persona va a, digamos, 10 lugares, entonces sí se pueden cubrir muchas personas. 이런 일들이 벌어졌어요. Entonces, esto es lo que ocurría en la iglesia 아니, primitiva. 평신도가 세 가족을 도울 수 있냐? Entonces, ¿acaso un creyente, un creyente simple puede ayudar a un nuevo 신만 creyente? 제대로 알고 있으면 얼마든지 도울 수 Si conoce lo que es el núcleo, entonces sí, claro que la puede ayudar. 이런 일이 벌어져야 돼요. Esto es lo que tiene que 이런 일이 ocurrir. 지금 멕시코에서 벌어져요. Esto es lo que está ocurriendo en México. 이런 일이 지금 쿠바에서 Esto 벌어져요. es lo que está ocurriendo en Cuba. 얼마든지 가능합니다. Esto es posible. 자, 그래서 이 세 가지
이 사람이 영접했잖아요. Digamos, esta persona aceptó. 이 영접한 친구를 그 자리에 도울 수 있는 자료가 이 자료입니다. Entonces, este material es el que puede ayudar a esta persona. 여러분에게 나눠준 자료. Y es lo que les compartimos hace un 간단하게 rato. 설명하겠습니다. Lo vamos a explicar brevemente. 집에 가서 다 찾아보셔야 돼요. Bueno, ustedes véanlo en casa después. 제목만 설명하겠습니다. Solo vamos a explicar los títulos nada 1강에 más. 보면 왜 이 인간은 행복이 없는가? Entonces, ¿por qué la gente es infeliz? Es lo primero. 왜 그러냐면 이 사람들한테 올바로 복음이 심어져야 되잖아요. ¿Por qué? Porque el evangelio debe ser plantado correctamente. 어렵게 성경 공부나 어렵게 신학적으로 접근해서는 답이 없습니다. Porque si nosotros nos acercamos a la persona dando una teología difícil o algo difícil, entonces es 가장 difícil. 핵심적인 질문을 하면서 정확한 복음이 심겨질 수 있도록만 도우면 돼요. Debemos de plantar lo que es el núcleo para poder ayudar a estas personas. 왜 인간이 행복이 없습니까? ¿Por qué la gente es infeliz? 하나님 형상대로 지음받은 인간이 하나님 떠났기 때문에 행복이 없는 거죠. Es porque el hombre que fue creado en la imagen de Dios se separó de Dios, por eso es infeliz. 물고기가 물 떠나면 행복하냐 이거죠. ¿Acaso un pez puede ser feliz fuera del agua? 인간이 하나님 떠나서 행복이 없는 것이다. Entonces el hombre se separó de Dios y por eso no es feliz. 왜 하나님 떠났습니까? ¿Por qué se separó de Dios? 죄 때문에 그렇다. Es por el pecado. 그래서 그 답을 주는 거예요. Y por eso es que les da la respuesta. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. Todas las personas pecaron. 그래서 행복이 없는 것이다. Y por eso es que no están felices. 그 배경에는 항상 사단이 있다. Y entonces atrás de esto siempre está Satanás. 이런 내용을 설명하는 겁니다. Y se explica esto constantemente. 그러면 이강은 뭐냐면 Entonces, ¿cuál es el segundo mensaje? 그럼 하나님 만나면 되지 않냐? Entonces simplemente me tengo que encontrar 근데 con Dios, 인간은 ¿no? 하나님 만날 수가 없다. Pero el hombre no se puede encontrar 왜 con 그러냐? Dios. 인간 하나님은 영이고 ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. 타락한 인간은 육이기 Y 때문에 el hombre que cayó es carne. 절대 하나님 만날 수가 없다. Nunca se puede encontrar. 그래서 중보자가 Por 필요하다. eso se necesita de un intermediario. 완전한 하나님이시면서 완전한 육신이 필요하다. Alguien que sea completamente Dios y completamente hombre. 그분이 그리스도다. Él es el Cristo. 3강은 그럼 어떻게 하나님을 만날 수가 있냐? Entonces, tercer mensaje, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? 그 그리스도에 대해서 그러니까 하나님 만날 수 있는 그리스도에 대해서 3강을 설명했습니다. Y se explica constantemente acerca de Cristo, de cómo encontrarse con Dios. 4강은 왜 꼭 예수만이 길이 되는가? Y el cuarto mensaje, ¿por qué Jesús es el único camino? 여러분들은 목사님이시기 때문에 찾아보면 충분히 알 수 있는 내용입니다. Ustedes son pastores, así que si buscan los versículos y todo, ustedes los podrán entender al 이걸 100%. 성도들에게 교육을 시키는 거예요. Entonces nosotros entrenamos a los creyentes en esto. 여러분에게 전달하는 그 복음과 이걸 교육을 시키는 거예요. Entonces, con el evangelio que les compartimos y también en esto. 이것만 해도 적어도 수많은 사람들을 살릴 수가 있습니다. Aún solo con esto ustedes podrán salvar a 10 miles de personas. 진짜로 전도운동에 관심 있는 자들이 막 일어날 수밖에 없습니다. Y no hay más opción que se levanten aquellas personas que verdaderamente están interesadas en el evangelismo. 이런 유의 교재들은 많이 생겨나고 있습니다. Y estos materiales están surgiendo más y más. 매일 예수가 그리스도 되심을 그 포인트를 가지고 성경 공부를 하는 거기 때문에 얼마든지 우리가 이런 부분들을 구할 수가 있습니다. Entonces, como todos los días se comparte el mensaje con el centro, que Jesús es el Cristo, entonces estos materiales se pueden conseguir 근데 자료 fácilmente. 자체가 중요한 게 아니고요. Lo importante en sí no es el material, 이런 자료를 왜 어떻게 사용해야 되냐 이게 좀 중요한 겁니다. sino lo importante es cómo y por qué tenemos que utilizar 말씀을 좀 estos 정리해 materiales. 보겠습니다. Entonces, digamos resumiendo, 충분히 이해하셨을 거라고 생각하고 yo pienso que ustedes han entendido esto 목사님들이 그럴 수 있도록 계속 도울 겁니다. y les queremos seguir ayudando para que esto pueda ocurrir. 여러분 두 가지만 알고 있으면 sim- 여러분을 통해서 니카라가 살아납니다. Si conocemos dos cosas, simplemente Nicaragua puede ser salva a través de ustedes. 복음과 성경적인 전도 전략. El evangelio y el método de evangelismo bíblico. 복음은 예수가 그리스도라는 게 복음입니다. El evangelio es que Jesús es el Cristo. 그리고 이걸 가지고 성경적으로 전도하기 시작하면 성경적인 역사가 일어납니다. Y si nosotros evangelizamos bíblicamente, ocurren obras de la Biblia. 복음은 오늘 오후에도 또 설명할 거기 때문에 정리하시면 되고요. Vamos a explicar el evangelio hoy en la tarde también, así que me gustaría que lo 분명히 organizasen. 전도가 성경적으로 전도 전략이 있다는 걸 먼저 인정하셔야 되고요. Pero primero debemos de reconocer que la Biblia nos habla de una estrategia de evangelismo. 그 중에 1단계만 제가 좀 오늘 설명했습니다. Y de todo esto hemos explicado hoy el primer nivel o fase. 유대에서 펼쳤던 전도 전략. Entonces, la estrategia de evangelismo que ocurrió en 120명이 Judea. 어떻게 시작했냐? ¿Cómo empezaron esos 120? 그대로 시작하면 됩니다. Hay que empezar de esta misma 예수가 manera. 그리스도라는 복음의 생명 그랬어요. Entonces dieron su vida en que Jesús es el Cristo. 주님 주신 약속, 지금 현재는 세계복음화, 주님 재림의 그 약속 붙들고 간절히 기도하면 됩니다. Y entonces simplemente se aferraron a la promesa que les dio el Señor. En este entonces es la evangelización mundial o su segunda venida y luego oraron con esto 그러면 하나님이 fervientemente. 전도의 문을 여실 겁니다. Si es así, entonces Dios abre las puertas del evangelismo. 문이 이 생명의 역사가 일어난다고요. Y entonces ocurren obras de vida. 이거 열렸을 때 어떻게 해야 되냐? Y cuando ocurren, ¿qué hay que hacer? 교회 데려온 것은 두 번째입니다. El traerlo a la iglesia es algo secundario.
necesario. 있는 현장에서 이 사람 살려야 돼. En el campo en donde está esta persona, yo la tengo que salvar. 시간과 장소를 고정해서 살리는 거야. Entonces nosotros determinamos una hora y un tiempo y hay que salvarla. 시간, 장소 고정하는 게 중요합니다. Es importante determinar un tiempo y un lugar. 왜 그러냐면 이 사람을 통해서 새 가족이 올 거기 때문에 장소와 시간을 고정해놔야지 계속 전도의 문이 열리는 거예요. ¿Por qué? Porque a través de esta persona van a seguir viniendo más personas. Por eso es importante tener un tiempo y un lugar fijo. 만나서 계속 예수가 그리스도 대신 이 복음을 선포해야지 이 사람은 삽니다. Y debemos de encontrarnos con esta persona y proclamarle constantemente el Evangelio para que esta persona sea salva. 한 명 만난 것 같은데 이 사람을 통해서 계속 전도가 확산되는 말씀 운동이 계속 확산이 됩니다. Parece que nos estamos encontrando con una persona, pero a través de esta persona sigue esparciéndose y expandiéndose la palabra. 유대에는 120명 중심으로 이런 집에서 성전에 있든지 집에 있든지 말씀 운동이 유대 전체에 쫙 깔려 있습니다. Entonces en Judea, en los templos o por las casas, a través, centrado en esos lugares, se esparcía el movimiento de la palabra constantemente. 여러분과 여러분 교회에 이제 앞으로 이런 일이 벌어질 겁니다. Entonces en ustedes y en sus iglesias ocurrirá esto en adelante. 이런 일이 벌어진 이후에 정말로 그렇구나 이런 증인으로 여러분 쓰시면 하나님 그 다음부터 더 크게 쓰실 겁니다. Entonces si ustedes se levantan como testigos de estas obras, entonces Dios los utilizará más grandemente aún en el futuro. 우리는 지금 스킬, 어떤 방법 하나를 가르치는 게 아닙니다. No les estamos enseñando una habilidad o un método ahora, 성경에 있었는데 모르는 거, 몰랐던 거, 놓쳤던 거를 하나씩 끄집어내서 지금 우리가 이 확인하는 작업을 하는 겁니다. sino que nosotros estamos agarrando cosas que ya están en la Biblia y que nosotros habíamos perdido o no sabíamos y estamos confirmando uno a uno. 분명한 것은 니카라과에서 이런 문제 부르셨다는 거예요. Algo claro es que Dios los llamó primero en Nicaragua. 제가 아까도 얘기했듯이 정말로 이 일이 맞다라고 판단되어지고 이렇게 하겠다라고 하신 분들은 우리 한니발 목사님 중심으로 팀을 이루어주세요. Por eso, como lo dije anteriormente, si ustedes confirman que esto es lo correcto y que verdaderamente tienen el corazón para hacerlo, 계속 뒤에서 도울 겁니다. sean un equipo con también el pastor Aníbal y nosotros los seguiremos ayudando desde atrás. 응답이 일어날 수밖에 없도록 도울 겁니다. Los vamos a ayudar para que no haya más opción que ocurra respuesta. 그런 중에 대규모의 집회나 큰 문이 열리겠죠. Y claro que dentro de todo esto habrán conferencias a grandes escalas y grandes 그때 puertas. 여러분들은 또 증인으로 쓰임 받게 됩니다. Y ustedes serán utilizados como testigos en este entonces. 니카라과의 10년 안에 성령의 큰 바람이 불 겁니다. Habrá un gran viento del Espíritu Santo dentro de una década. 예, 중남미에 큰 바람이 불 겁니다. Habrá un gran viento en 이 일에 Latinoamérica. 하나님 여러분 쓰실 겁니다. Y Dios los utilizará para esto. 우리는 그냥 교회 부흥을 위해서 모인 게 아니에요. Nosotros no nos reunimos para un avivamiento de la iglesia. 세계복음하기 위해 모였습니다. Nosotros nos reunimos para la evangelización 저는 mundial. 개인적으로 내 살아생전에 세계복음을 끝낸다 이런 마음으로 뜁니다. Personalmente yo estoy yendo adelante con el corazón de terminar la evangelización mundial durante mi vida. 니카라과는 여러분들 때문에 여러분들을 통해서 니카라과가 살아난 그런 일이 일어나기를 바랍니다. Y yo espero que verdaderamente a través de ustedes se salve Nicaragua. 이렇게 자료를 좀 여러분한테 드리기를 원하는데요. Deseo darles algunos materiales 오늘 메시지가 다 끝나고 나서 좀 드리도록 하겠습니다. y se los daremos después de que termine el mensaje de hoy. 여러분들은 성도로 교육해야 되고 그 다음에 이제 니카라과에 영향을 끼쳐야 되니까 정말 하시고자 하는 분들한테만 자료를 좀 드리도록 하겠습니다. Ustedes deben de educar a sus creyentes y verdaderamente tienen que salvar a Nicaragua. Por lo tanto, daremos estos materiales solo a las personas que verdaderamente quieran hacerlo. 이번 주까지 했던 것까지 다 영상을 다 찍어서 드리는 게 나을 것 같으니까 저희가 한니발 통해서 전달하도록 하겠습니다. Y yo creo que será mejor si nosotros les damos todos los videos y estos materiales hasta lo que hicimos, digamos, en esta oportunidad en Nicaragua. Así que se los transmitiremos a través del pastor Aníbal. 정말 필요하고 정말 이 전도 운동을 하겠다 이런 분들만 연락하시고 그분들 중심으로 팀을 이루어서 진행을 하시면 좋겠고 어떻게 진행할지에 대해서 제가 한니발 목사님 통해서 전달하겠습니다. Y me gustaría que solo las personas que dijeran, nosotros verdaderamente queremos hacer esto y queremos verdaderamente adentrarnos dentro de esto, fueran con el pastor Aníbal y conformaron un equipo y luego les hablaremos de cómo vamos a seguir en 이 adelante. 정도로 우리 목사님들과 리더한테 필요한 성경적인 전도 전략 1단계에 대한 얘기 설명을 마치도록 하겠고요. Entonces con esto concluiremos la explicación de la primera fase de la estrategia de evangelismo bíblica que podemos ver en la Biblia. 사실은 그냥 여러분들하고만 이렇게 오늘 저녁 늦게까지 주고 했으면 좋겠지만 또 다른 분들이 오시니까 잠시 좀 쉬었다가 한 30분 후 3시 반에 메시지를 하도록 하겠습니다. Y la verdad es que me gustaría continuar así hasta la noche, pero como están llegando otras personas, vamos a descansar durante 30 minutos o vamos a empezar a las 3:30. 예, 틀림없이 니카라과가 살아날 줄 믿습니다. Y yo creo que a través de ustedes Nicaragua cobrará vida inequívocamente. 아멘. Amén. 예, 수고하셨습니다. Sí, muy bien.